Okay, so good day. Hello. So atong topic today is all about JavaScript. So um, the subjects would focus on JavaScript and PHP. So let's see asa nag-exist, asa nag-work, or asa work ang JavaScript and PHP, no? So on the common web application, we often have a web server and then we have a web browser used by this web browser are used by our clients or our users of our web applications, and we also have a web server which is where we deploy or where we put our web application. Maybe it could be it could work offline or even in online. So that's how things work on web applications. I mean, for that's how things work for web application. Even if you do it or you deploy it online or even in offline. So the common case is that there is a clients that would access your web server, and you have a web server that process all of the client's requests, no, and then would return an HTML output. So you'll see here, and it returned a simple HTML document. So the web server would work obviously on a server computer. So it could process a simple HTTP GET method or GET request. So it will request to load, the web browser would request to load a hello.php, and the web server process a PHP script within, no, within dito sa imuhang hello.php. So in this scenario, so ang hello.php contains a PHP script. So gi-process na ni web server kay naman kay naka-install din ha nga PHP. And then we execute the web server, ma-generate na siya HTML document, and then iyaha din na siyang i-return as response. Um, you can put Java CSS. So still, no, in process po nag-appeal, i-return na ni uh, web server. And then pag once ma-return na dito sa client, i-load na sa web browser, and then if kanang HTML nimo contains kuan, no, JavaScript, so kuan po na, no, i-interpret po na ni web browser kay naman na siya engine. So some akong na-read before nga ang mga web browsers na sa kaugaling operating system, so it can process programs or codes, no, within niya. So we can actually include scripting language ato ang mga simple HTML document or CSS document. So mo na siya, no, gi-interpret niya ang JavaScript script, and then iyang execute niya sa web browser. So imong bantayan, medyo naay kalahian, no, ang JavaScript and PHP, pero let's see, no, later unsa gid ang ilahang like similarities, unsa gid real difference between these two. Uh, the first uh, the first similarity nila is they are a script, and then let's see later unsa ning script, no, unsay difference sa script or unsay difference sa scripting language o sa programming language. Okay? So I guess kana lang, no, and then um kung nanatay PHP, it allows us to create dynamic web pages. So why do we have to learn client-side scripting? Di ba ang PHP work naman sa server side, no? So PHP is called a server-side scripting. Ang JavaScript is called a client-side scripting. Kaya dito naman siya mo work sa web browser, sa client's browser. Ang PHP nga script mo load sa web server, ang JavaScript mo work sa, or the client-side scripting mo work sa client side, sa browser. So why do we have to learn
client-side scripting nga pwede naman mag PHP na ta, no? Na naman dayon tanan. So let's see what are the benefits of using client-side scripting like the JavaScript. There are ano others aside from client-side, aside from PHP and JavaScript. So there are tons of ano available pwede na to gamiton for scripting language. But let's see anong kinahanglan ta client-side scripting, which is the JavaScript, no? So yung benefit. Kani po ni mao po ni pinakasikat karon ang JavaScript gyud. So dapat kinato makatunan ni no para we are industry ready, no. So una-una, usability. It can modify a page without having to post back to the server. Ang common case man gud is whenever ang client mag-fill out of form and then iyahang i-trigger ang button, like i-click ni ang button in order to submit the form, the process the form or whatsoever sa buhaton ana, i-save niya dito sa database ana. So pag click niya submit sa form, unsay next may tabo. So mag-perform magag HTTP kuan na request kay unsa man nga request, post request, meaning you need to post something, you need to submit something padulong dito sa server. In our case mo tong kuan katong um, form nga ato ang gi-submit or i-submit sa client. So pag trigger niya submit kato nga form, i-carry over to padulong dito sa server. And then si server siya may mo interpret dito yang i-evaluate or i-validate niya ang form kung like unsa man ano kinahanglan pa evaluate to see if nabay mga missing fields, no, naabay mga incorrect nga mga kuan, like for the first name giutangan nimo mga numbers, so asking for people's first name, so person's first name, so dili ka mag-ask og number ana non. So mahingan ana ang mga cases. So in that sense, while the server is reviewing or validating the form, si user after niya i-click to nga form, prior pa itong nag-evaluate po si server, pag submit ni client, ga-wait siya for about unsa may mga common cases, mga 2 to 5 seconds no, mag-wait si user na. Depende unsa ka paspas mo response si server. Okay? So mag-wait si user ana, si client katong nag-submit sa form. So very kuan kayo inefficient, no. Ang moto huwatan gid mahuman si server adi sir mo kuan kabantay mo anang mga browser nga pag submit nimo sa form mag-wait, di ba, mo na mo loading ana, mo na atong mabantayan nga kuan kung hinay ba atong internet or paspas ba, mag-load na siya, meaning mag-wait na siya kanus mo respond ang server. Dito pa to mahuman og load kung mahuman na si server og process and then mo return na siya request. Pag nanay ma-return nga ay mo return na siya response, dito na mo human og load imong browser kung si server mahuman nag-return og response. Nanay response niya kay wala may i-load si browser nga bag-o or wala man siya i-load nga bag-o nga page kung I mean katong browser ni client ba wala i-load nga bag-o nga page kung wala i-return si server. So yung nga nga case dugay. Pero with client-side scripting, dili na siya yung ana ang cases perminti mahitabo, no? Pag si client mag-attempt og submit sa iyang form sa browser's end palang daan, dito na mahitabo ang validation, no? Nga validation nga intended nga buhaton ni server. So dili na twice mahitabo, no? Dito na nimo buhaton ang validation, like before pa niya gi-submit nanay mo trigger nga mga kuan dito nga mga messages, nanay mo pop up nga mga message nga kulang ka diri nga field, sayop ni mong gitkuan, ang password wala nagmatch. And then pag okay na to tanan, ma-accomplish to tanan, no, kay gi-layout man ani mo, imo man gi-program dito, gibutangan man nimo nga dapat mag-match ang password, asa man ka mo-program na ito na sa imong client side. Ito na sa JavaScript, man programon. Sa JavaScript man gud makabutang man gud kag mga if else, whereas sa HTML dili, di ba? Sa CSS dili ka makabutang ana. Since si JavaScript is a client-side programming or scripting language,
So nana siya yung mga features similar to programming language, like nana siya ay for loop, no, do while loop, if else, napag siya switch case, no, na maka manipulate pag mga files, no, kaya niya i-control ang mga files, like i-open ba niya or i-close niya, something nga na. So daghan kay mabuhat pag kuan. And then ang pinaka ultimate goal gid ani nga klase is to see, with the benefit of using JavaScript, we will then make our web application, or we will then make our entire web application become so dynamic. Okay? So yung ana, moto siya for usability. No, dito pa lang daan gi-evaluate na, no, gi-evaluate na ni browser kay tungod ni scripting capability, ni JavaScript capability or ni client side scripting capability. Kaya na si browser mo evaluate kung okay, sayop imong form. So dili ka ka-submit, dili nimo ma-trigger ang button nga submit, no, something ana, no, gabi ka dynamic kaayo. Okay? And then natong mga features kabantay mo anang mga drop downs, like pag select na ko og karaga region, no, balik mag-ask ang form og asa ang address. So si kuan dito, si ikaw ang user, pag click niya dito region, say region 13, ang next dayon nga drop down mo feed na pud na unsa tong mga region, or unsa to nga mga provinces belong adto nga region, no, pag click ng region 13, so lima ra po na ka region mo gawas katong Caraga, no, lima ra po na ka provinces mo gawas, like katong Agusan del Norte, Agusan del Sur, na ano, so very dynamic kayo siya. Okay, unlike atong ang user mapura pag sa kadaghag i-display nga ano region, kapag pick po na ako atong region, kato na pong gipick na ko ang mga city ra pud ato mo gawas, no? And then pag click na po na ako city, pag select na po na ako city, kato na mga barangay belong ato nga city ang mo gawas. Something man ana, guys. So dili na highly dependent sa server when we are aiming to make our web application becomes dynamic. Dili na kinahanglan ta mag-depend on the server side, no, communicate back and forth, and then what will happen, no? Inefficient siya mo ni next na to nga feature mo ni next nga advantage or benefits of the JavaScript. Can make small quick changes to page without waiting for the server. Event driven siya, so mo gini pinaka nature ni JavaScript. It can respond to user actions like clicks and key presses. So mo na siya whenever na ay changes nga buhaton si user, or na siya i-type, or even na siya i-hover, you can learn, no, you can um respond to whatever user did or do sa imuhang web application. Mo na iyang nature. And then nganong kinahanglan pa man ta, aside from learning client side scripting, nganong kinahanglan man pud ta, nganong kumpleto man duha, dapat na client side scripting na napoy server side scripting. So let's see PHP. Daghan may there are tons, no, available online ng mga server side programming or scripting language. Nganong PHP man, kay Laravel maguna introduce ninyo in the future or in the next week. So kinahanglan ta makabalo og PHP. And then why do we have to learn server side scripting? No, na naman tayo client side scripting. Ano kinahanglan mo ta makabalo? So tanaw na to iyang benefit. Unang-una, security. It has access to servers private data, no? Client can see the source code. So mo na dako nga advantage um ni server. I mean ni server when implementing or integrating server side scripting language. So kabantay mo anang pag magamit mo og HTML o CSS, di ba makita na to ang code ana
pag i-inspect element na to, so mo pop up makita na to ang mga codes gyud sa gyud ang unsa ang logic, unsa ang structure, nagyon sa pag structurize ang imuhang web application user interface. So with server-side scripting, pag mag PHP magug ka, nakay-coded to nga if I is equals to, di na makita, no? Dili na makita ni client or ni user nga nag-use sa imong web application. Dili ka bisag sige pa kag inspect element, di gina makita nimo. Kay nga no, di ba sa ato ang scenario na ani si web browser which is si client nga nag-use og web browser mo mag-attempt siya request, no, and then in between ana is the network or the even a smaller network or a bigger network like the internet. In between ana nag-act, so na din siya ang means of connection between these two, the web browser and the server. So kung imong mabantayan, si web server mag-process siya, and then ang iyang i-return HTML na lang or CSS or JavaScript. So meaning apil pag diha HTML document, CSS, JavaScript, mga images, mga videos, or any type of document iyang i-return. Dili niya i-return ang PHP. Okay? So meaning ang mo abot dito sa web browser, HTML output na lang. So manang pag-inspect element nimo, HTML ra gyud makita, CSS or katong whatever things nga gi-return ni web server. So ingon ana siya guys, no? So mo na usa sa mga advantage ni of using PHP. Grabe kas secure siya, no? Compatibility, no, not subject to browsers compatibility issues. So it's obvious no nganong compatible siya to all types of browser kay basically browsers can interpret HTML code, CSS. So it follows a W3C standard man. So a web standard. So it can really almost all browsers they can interpret HTML document. So wala na magdepende since ato ang return man is HTML ra man, CSS o kana nga mga type nga web document. So di man ta mo return og PHP, so compatible siya. So best case best web technology siya na i-apply. It has a power. It can write files, open connection to servers, connect to databases. So, mo na usa sa mga main responsibilities sa imuhang client side. Imuhang mga main responsibilities sa imuhang server side scripting language. Maki-communicate sa mga files, maki-communicate sa mga applications for databases, connect to other servers. So, mo na kay sa mga web applications, pwede man nimo duhaon imong web server na kay web server for your databases, na kay web server for ano kanang mga confidential files, no, na kay web server for your network, controlling the traffic, na kay web server for your web application dayon. So pwede na pwede na i-manage ni PHP. So yung ana ka powers si PHP, no. So much for the PHP. So mag-discuss na tag separate nga separate i-discuss lang ako separate ang PHP, no. We'll talk more about PHP later, no, or next nga mga discussions. So I'll focus muna on JavaScript. It's a lightweight programming language. So nasabtan naman to nung aside from learning client side, why do we have to learn server side, no? Okay, this JavaScript wala may capability mo connect dito sa database mo direct. So may dependent ta gihapon somehow sa server side. So yun ana mo na mag-need PHP. So this time we'll focus on the JavaScript. Nganong JavaScript man for the client side scripting? It's a lightweight programming language. Why? It used to make web pages interactive. It can insert dynamic text into HTML, no, like mga username, no, and then upon the event nga gi-trigger ni user, so pwede mag-change ang mga text dito, mag-change ang mga images. So ingon ana guys, no,
It can react to events, no page loads or user clicks. So while loading imong page, pwede ka mag-display og mga interactive images like the loading screen or nimo pop up diha nga wait lang, mag-load pa. Dili nimo maklik ang mga components of your web application once dili pa mahuman og load ang tanan nga mga components. So may nga na nga mga cases, no? It can get information, also it can get information about the user's computer, unsa iyang browser nga gamit, no? So, and then it can perform calculations on user's computer, no? Like form validations, unsa pa yung mga calculations diya, like performing uh, like computing the daily time record, no? Kinahanglan ma-compute na. So, pwede na niya buhaton dito pa lang. So, why JavaScript? It's a web standard, no? It's recognized by the W3C, World Wide Web Consortium. So, the ones who develop or maintain the HTML. So, na yung mga browsers, I don't know what this slide mean, unsa na nga mga browser. So, you can search online sa na mga wala nag-follow o web standard. Okay, na may ubang ko ano browsers daw nga wala nag-support ng JavaScript. You can search it online, no? And not related, and JavaScript is not, no, related to Java. Lahi ng Java, ha. It's other than by name and some syntactic similarities. It's really different sa Java. Well, first of all, ang JavaScript is interpreted. And then ang Java is ang JavaScript is interpreted and not compiled. Whereas ang JavaScript is not interpreted but compiled. Meaning, ang JavaScript interpreted, ang Java compiled. So, unsay difference pag may pag interpreted and compiled? Kanang interpreted, kabantay man mag-start ta sa compile kay compilation man yung hang una na learn. Sa compilation, di ba na kay let's say 2,000 lines of code sa imong program. Ano you 2,000 lines of code. Si compiler ana dili siya mo generate og executable file once dili niya mahuman og read line per line, token per token ang imong code from top to bottom, no? Dili siya meaning imong application dili pa magamit that time. Kay wala pa man nag-generate og executable file, dili pa man kaparan, no, wala pa na kay generate og executable file. Once si compiler dili pa mahuman og read sa imuhang code. Whereas sa JavaScript, dili hingana ang case. Kay we're aiming efficiency man, fast, no? Robust nga nga application nga diha dayon magamit dayon sa user regardless og na ba kay error dito sa tumoy. So here comes the interpreted. Sa interpreted, basa lang siya, kada line iyahang mabasa, iyahan nang i-feed, iyahan nang i-execute, iyahan nang i-perform. Perform na sa imong application. Dili na siya mag-wait sa next line. So yung ana ang case, no? Regardless og na kay error sa line 5, still the four lines prior atong line 5 nga na read, gi-execute na to siya, no? Gi-perform na to sa imong web browser. So yung ana kadakog advantage pag mga interpreted. Careful lang ta pag mag-develop na ta, no? Like mga nag-declare kag, no? Nag-declare kag mga variables nga gigamit nimo didto sa tumoy pero didto na day later nimo part i-declare like function to function nga implementation. You should be careful, no? Like you should mo ni imong i-keep in mind. Try to design first before using it. What I mean is that i-design sa nimo imong function, adisir nimo siya tawagon. So, since interpreted man akong pasabot diri, meaning mag-start sa kag layout sa imong function, adisir nimo siya pang tawagon. Kung mag-una kag tawag, na dito niya, na sa ubos ang nga line imuhang pag-define sa function, so error na kadaan, no? So, dili na to ma-execute ni web browser. So, may una na case, guys. So, you can search, no, more you can search more online about kung ano interpreted and compiled.
daghan na sila nga difference, no? Um, aside from aside from them having a difference on interpreted and compiled, we have more relaxed syntax and rules. Sa JavaScript, more relaxed on syntax and rules, unlike sa Java. Nga no, it's fewer and looser data types. Dili na ka kinahanglan nga mag-define, i-define pa nimo well ang mga imuhang variables, like really putting up the definition of the initial definition of your variable. Variables don't need to be declared, pwede gamit na largo, no? And then errors often silent, few exceptions, you can avoid trying to use a lot of try catches. Um, kabantay man mo pag mag-error siya, dito nyo nyo natanawon ang iyahang result sa iyang error. Dito na mo natanawon sa imuhang developers options sa console nga tab. So you can check it on how to check errors in the JavaScript. You can search it online. So nana sa console tab. So dili na mo pop up, unlike sa kung ano. Pag ang mo error ang HTML, wala siya mo pop up nga error. Pero ang iyahang behavior, ang results sa imong web, ay imong user interface sa imong web application is unwanted na, no, unexpected na ang result niya. Ang sa CSS pod similar case pod, but sa JavaScript mugawas gid siya error, pero dili na siya makita sa mga client, no, dili na mo pop up diha sa imong web browser. But still, na siya mga unwanted behavior na dayon sa imong web application kung mag-error ka. Dili lang ni ipahibalo, no? So, kinahanglan nimo ma-determine at the first glance or first use of your application. So, para makita nimo unsa gid ang real error, unsa gid ang kuano kanang definitive statement sa imong error, so moadto ka sa developers options and then check adto ka sa console tab. I guess naapay other ways, no, to check. So, tanaw nimo, okay? And then ang key construct is a function rather than a class. So mo ginay aim, no, function to function call, function to function ang pag-layout gid sa imong program. Functions are used in many situations since event driven man, no. Kung na kay event unsa may buhaton, so dito nimo na imuha nang i-segregate or i-arrange nimo yung code based sa event nga mo match atong gi-trigger sa imong user. So mga ana ang cases, guys. So mo nang function siya. It contained within a web page and integrates with its HTML and CSS content. JavaScript, ang similarity sa JavaScript and PHP is that they are both interpreted but not compiled. Both are relaxed about syntaxes or rules and types. Both are case sensitive. Okay. Both have built-in regular expression for powerful text processing. Um, ang differences niya is that JavaScript is more object-oriented, like noun, the verb, less procedural verb. So tanaw mo mga paano, try to learn online about TypeScript, no. So hopefully napatay time, no, ma-discuss pa nato na kanang mga TypeScript, mga bag-o karon ba nga current trend of like mga JavaScript frameworks. So I guess di naman to given sa atong time, no, di mo nato na ma-cover. Mahata lang introduction gid sa JavaScript, guys. JS focuses on user interface, obviously sa tanan of all those things nga akong gi-mention, no. So it really focuses on interfaces and interacting with the document. PHP is geared toward HTML output and file form processing. So JS codes runs on the client browser, PHP code runs on the web server. It doesn't mean nga you perform form validation sa client side pa lang nga end, or sa client side pa lang nga level, nag-perform na ka form validation. It doesn't mean nga dili na ka perform og form validation pag abot dito sa server. Pwede man nimo i-check if nanabay like mga form validation, like i-check nimo kung
like dili ka gusto nga naay mag-register nga mga user nga similar og name, similar og password, similar og email. So pwede nimo na kay secondary form validation. No, ang primary form validation dito na mahitabo sa client side, like check nimo kung nabay mga empty fields. So pag abot ito sa server side, check nimo kung nabay similar email, no, na owned na ba na by someone else. So mo na siya ang secondary nga form validation. Importante gyapon, no? Kinahanglan gihapon ka magkuan. Mo nang si PHP is really geared toward form processing or form validation. Ingani na ha, pag-link no to a JavaScript file, ka-remember man mo unsa na to pag-link ang CSS file no, external style sheet. So mabutang lang tag link no, link source style type is style sheets. So ingana sa JavaScript pod medyo somewhat similar pod no. So you should create first a file and then name it as the file name .js. Sa CSS is file name .css. No, ingon ana. Then sa source ni may butang ang file name imuhang newly created nga file. So script tag should be placed in HTML page head no similar gid sa CSS. You can also put it in the kung ano later part na sa imuhang HTML document like dito sa footer nga part. Pwede basta within sa body, I guess, no? And then script code or within sa body or sa head. Lagi within sa body gapon. And then script code is stored in the separate JS file. No, you can do that. JS code can be placed directly in the HTML file's body or head. So, pwede na. But this is a bad style. Should separate content, presentation, and behavior. So, kabantay mo itong mga internal style sheets na itong ginabuhat na to before. Di ba? Pwede siya. Itong mga inline pagid na pagid tay mas kuyaw pagid sa internal na pagid tay inline style sheet. So, that's a bad practice. Tanan mga CSS or mga JavaScript code nimo dito nimo na ibutang sa separate file. No? So, yun ana guys. Create you guys separate JS file and you should link it using this line of code. Since talking about event driven, so mo ni siya ang usual nga mahitabo no, like you have a button labeled as click me. So once you click the button, triggered has been captured on the web browser. Event has been captured on the web browser. So depende na lang dayon unsay giunsa nimo pag-layout imong button, unsa nga function iyang iparan. In this case, ni-run ang function event. Function my event. Okay? So, and then naada yung certain response ang browser depende unsay statement within anang my event na function sa imong JavaScript. Okay? So, um, familiar man tag mga printf, di ba? To print something on console. Sa JavaScript, in order to force a web browser to display a dialog box or a pop-up, kung sa'y tawagin ani, a pop-up, a dialog box or a pop-up box. So, we will use a kung ano, alert function, no? So, butang na to diha, whatever sulod anang double quote, no? Double quote, so mo na i-display niya sa dialog box. So, we can kung ano kakita naman siguro mo web browser nga mo display og pop-up window, di ba, somewhat center part na sa imong browser in the sa uppermost part niya naka-center, no? So yun ana. So JavaScript na siya guys. Okay? So now you know. Um for event driven, you are used to program start with the main method. Um sa PHP dili na nakinahanglan and sa JavaScript what we've learned before is that we really need to start our program with main nga method. So dili na hingon ana, no, since event driven man siya, implicit na ang main ana, meaning running na daan ba or I don't know, somewhat ingon ana guys, no.
So kung unsa na lang to'y event unya unsay nag-correspond ato nga function mo to iyang i-perform. So dili na kinahanglan nga napay starting point or starting section somewhere sa imong program to start your program or to be part with your application. JavaScript program instead waits for users' action, code events, and responds to them. One key. And then event-driven programming, so write program driven by user events. So dito pa ma-layout, no? And then let's write a page, clickable button, so pops up a hello world. So I will give you a task, guys, to really kung ano kanang uh, check, no, or see unsa ning kuan diri ano, unsa ning pag-code diri So pwede ninyo ikaw na ko ano, ikaw na read anin, ikaw na continue read aning nga slide. JavaScript, unsa po ang ihang variables, numeric type, how we handle numbers, no? Operators, no? Comments, yun saon po na sa JavaScript, math objects, no? Like mga built-in functions niya, special value null and undefined, so unsaon po nimo na pag-deal kay di man nato na malikayan nga nagi na mga i-return ni server nga mga kuan, mga null values nga kinahanglan nato i-carry out in order to prevent errors. So kinahanglan punta makasayod ana logical operators kamo nalay kuan na ha, if else, boolean, for loop o napoy for loop, so that will really make your application become so dynamic. Pop-up boxes, arrays, guys, arrays dapat makabalo mo arrays like mga even mga katong mga multi-dimensional arrays, no, kinahanglan gyud mo makabalo kay mo return gina ang server di gina mo malikayan sa kadagko nga system nga inyong pan-develop inyong developon in the future. So di gina malikayan nga makadeal gid mo mga uh, like kanang mga multi-dimensional arrays. So dapat makasayod mo na array methods, string type, more about string, splitting strings, split and join. So kana lang, guys, no? So thank you for watching. God bless. Nakoy ikuan nga assignment ha. Katong maghimo lang calculator using JavaScript. So natoy starting code adto inyo na lang i-continue, so mo to inyong task. I-continue na lang to nga code. So akong i-upload diri online sa ako i-upload sa LMS, guys, together with this video. So the submission will be on next meeting, no. So God bless.